وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الكنادي البغدادي وإلى روح سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيدي الشيخ الإمام الشافعي والإمام النووي وقطب العلماء الإمام محمد الغزالي وإلى الشيخ محمد كشف الأنوار بن أبي إسماعيل بن محمد بن عبد الشيخ محمد شرواني عبدنا بن وإلى روح أبي محمد بن بدري وإلى روح مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحق علينا وإلى روح إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والدعاء وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ويختم لنا بالحسنى ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة من غير عذاب ولا حساب ويرزقنا حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية ومن عليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهر والروحانية والجسمانية وطول العمر فوق كاملة وعافية كاملة لأعلاك والدين والإخلاص وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والمنوح والرسوم وسال الجسد ورحمة النسوح وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita membaca kitab, tolong bagiakan ini. Siapa ada ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini istighfar bulan Rajab nih, insya Allah bulan Rajab hidup, ada yang mendahkan hari Selasa, ada yang mendahkan hari Arba. Nah, jadi amalan bulan Rajab dibaca waktu pagi 70 kali dan sore 70 kali dengan mengangkat dua tangan, yaitu Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya.
sebanyak 70 kali dibaca waktu pagi subuh dan sesudah suri basar. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian di bawahnya ini tasbih bulan Rajab, dibaca tiap-tiap hari mulai tanggal 1 Rajab sampai 10. Jadi mulai tanggal 1 sampai 10 dibaca Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum sebanyak 100 kali. Kemudian dan mulai tanggal 11 sampai 20 Rajab dibaca Subhanallahil Ahadis Samad, Subhanallahil Ahadis Samad sebanyak 100 kali. Dan mulai tanggal 21 sampai 30 Rajab dibaca Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf sebanyak 100 kali. Ini doa dibaca pada tanggal 20 Rajab, yaitu Allahumma bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi wal ishrin an tarhama qalbiyal khazina wa tujiba da'wati ya akramal akrimin. Sekurang-kurangnya membaca 3 kali atau boleh lebih. Kemudian faidah, barang siapa membaca pada hari Jumat yang akhir daripada bulan Rajab ketika khatib berada di atas mimbar, Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah, Muhammadun Rasulullah sebanyak 35 kali, niscaya tidak akan putus uang daripada tangannya di dalam tahun itu. Artinya bila kita membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali ketika khatib berada di atas mimbar. Ujar khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca lagi Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Niscaya orang itu setahunan bakal kada beduit, artinya beduit terus. Ini amalan sugih. Nah, pahamlah. Dan dibaca tiap-tiap hari bulan Rajab Qul huwallahu ahad sebanyak yaitu 13 kali, sebanyak 13 kali apabila membacanya lah. Itu fadilatnya ada di dalam kitab Durratun Nasihin, ada kisahnya lah, kisah orang nama amalakan membaca Qul huwallah pada bulan Rajab setiap hari. Yaitu ceritanya seorang perempuan ketika datang bulan Rajab, sidin bahanyar-hanyar, baju hanyar, pokoknya serba hanyar tuh bang, ya kah? Sampai memakai mukana nang hanyar. Lalu sidin mengamalkan membaca Qul huwallah setiap hari di bulan Rajab. Pas ketika anak wafat, lalu sidin berwasiat kepada anak sidin. Ujar sidin, kaina bila aku wafat, bila aku meninggal, tolong ini mukana aku nih diulah kain kafan, salah satu kain kafan. Kemudian ringkas cerita, meninggal sidin, kemudian dikuburkan. Sesudah dikuburkan, lalu malam pertama anak sidin tamimpi kuitan mama sidin di dalam kubur. Sekali dilihati oleh anak sidin tuh kuitan sidin kadada lagi, kadada malam pertama tuh kadada lagi. Lalu ada suara, ujar suara, wahai seorang pemuda, mamai kami ini mengamalkan Qul huwallah setiap hari sebanyak
13 kali selesai sambah mayang. Maka kada kami biarkan di dalam kubur sendirian, artinya imbah dikuburakan langsung diangkat, yaitu ke dalam surga, ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita kawa mengamalkan membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 13 kali. Jadi pilihnya kawa kita mengamalkan sampai kita wafat meninggal, insya Allah kita kada lawas berada di alam kubur, kada sawat dimakan ulat, kada sawat ditanya oleh mungkar nangkir. Amalatnya membaca qul huwallahu aja. Nah, dan kita mau mengamalkan lah. Jadi ulun dapat ini amalan hadiah daripada Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Sagab Al-Aidrus. Sidin memberikan hadiah ini kepada kami. Lalu Sidin tolong bagikan kepada orang-orang Islam. Jadi dibaca waktu pagi Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Kemudian subhanallahil hayyul qayyum mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, mulai tanggal 11 sampai 20 subhanallahil ahadus samad, mulai tanggal 21 sampai 30 subhanallahil rauf. Pas tepat pada tanggal 27 Rajab itu kejadian Isra Mi'raj ya kah? 27 Rajab. Lalu kita membacanya di waktu pagi Allahumma bimusyahadati asraril hubbin sampai habis, baca 3 kali. Dan membaca pada akhir daripada bulan Rajab Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Niscaya sepanjang tahun kita akan bakal fakir, artinya ada aja duit, kada sawat karing, kada sawat kesulitan duit. Nah, itu amalannya ya kah? Nah, kemudian Rajab itu menurut di dalam kitab Turratun Nasihin, ranya rahmatullah, jimnya jirmul abdi, banyak birrullah. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan kita diawali dengan bulan Rajab, kemudian Sya'ban, baru Ramadan. Ujar Nabi Muhammad, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahra ummati. Rajab adalah bulanku, banyak-banyak baca istighfar, tasbih, zikir, baca Quran. Kemudian Sya'ban itu syahri, bulanku. Lalu kita disuruh memperbanyak membaca salawat. Apalagi karena malam nisfu Sya'ban, ya kah? Nah, kemudian Ramadan syahra ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Perbanyaklah baca Al-Quran. Jadi rahmatullah. Jadi bulan Rajab ini diturunkan oleh Allah rahmat. Jimnya jirmul abdi, dosa hambaku. Kita nengaran manusia pasti ada badu. Lalu kita perbanyak di bulan Ramadan di bulan Rajab membaca istighfar. Kemudian banyak birrullah, kebaikan Allah. Perbanyak kita bersedekah sebanyak mungkin ya Allah. Ada kawa bersedekah lawan manusia, barang yang bersedekah lawan binatang. Asal ada setiap hari. Nah, itu adalah kelebihan bulan Rajab. Dan kita kawalah
Melakukan dengan ini. Nah, kemudian kita membaca kitab halaman 8. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri, halaman 8 lah. Sunat kita beristinja, bebersih, yaitu dengan tangan kiri. Dan makruh dengan tangan kanan. Dan jika ada istinja itu dengan air, maka sunat menghimpunkah segala anak jari tengah, lalu ditindihkan kepada dubur. Jadi ditekan, kemaluan kita tuh ditekan, tahulah tekan lah. Tekan artinya dipicik. Nah, kita picik, kita juhud ya, kalau juhud, kemudian kita bawa badaham supaya tiis. Ya, dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul, membasuh kemaluan kita yang di depan daripada dubur. Jadi sunat sebelum membasuh burit, terlebih dahulu kita membasuh tangan. Ada orang bertakun, jurang waktu behira nih babasuh lah. Tadi waktu behira babasuh lah. Ada nih. Waktu jadi waktu behira kita kada bapak basuh tuh, bawa atan behira babasuh limut tangannya kah. Orang malah dulu. Jadi imba babasuh dulu, hanyar imba behira dulu, hanyar bapak. Dan lagi sunat mendahulukan kubul daripada membasuh kubul, daripada dubur. Dan menggusukkan tangan pada tanah atau barang sebagainya. Setelah itu maka dibasuhnya akan dia, dan mempercikkan air kepada sarwal atau kain. Sarwal itu bahasa Arab lah, bahasa kita salawar. Apa gerang salawar tuh sirrul wali. Nah, sirrul wali artinya rahasia wali. Di dalam salawar ada wali. Gara-gara wali inilah lalu manusia hibak di dunia. Sirrul wali, sirrul wali. Syahdan, memadailah pada istinja itu pada zan akan sucinya, pada sangka-sangka akan sucinya. Dan jika diperoleh yakin sebaik-baiknya, Presiden amudnya yakin itu lebih bagus, Presiden. Dan tiada sunat mencium tangannya, tetapi jika diciumnya dua maka baru tangannya berbau tangannya, maka hukumkan tangan dua yang kanan najis, tiada yang lain. Makanya ketika kita imbah buang air besar itu sunat selain daripada banyu itu memakai sabun. Jadi bakarina di dalam misi ada sabun barangkali sabun lipoboy kah? Lipoboy itu olahan dari Israel lah. Nupu aja, sabun nupu atau hendak sabun rinso ya. Ya Allah lah supaya bersih. Ya Allah supaya bersih pakai sabun. Jadi matanya bersih ya kah? Kemaluan kita yang di depan bersih jualan sabun supaya bersih.
Jadi boleh aja anak dicium namanya, jangan dijilat. cium bila ada bau lagi. Nah kita basuh ya kah? Basuh lawan sabun supaya suci. Tiada yang lain dan tiada betul. Dan tiada berhad bagi air itu. Tahu berhad lah, hatu bahasa Arab artinya kada babatas ya kah? Banyak memakai banyu itu lebih bagus. Jadi had itu artinya batas, kada babatas memakai banyu, cuma jangan terlalu banyak dua ya kah? Karena mubazir pulang ala kadarnya ya kah? Supaya menghilangkan najis. Akan istinja hingga suci memadailah ya. Dan sunat kemudian daripada istinja membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisha. Yalah. Artinya ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat munafik dan peliharakan kemaluanku daripada segala kejahatan ketika kita membasuh kemaluan kita. Baca ini. Malah dihafal ya kah? Membacanya di ketika kita sudah keluar daripada WC. Jangan di dalam zaman membaca ini, jangan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisha. Artinya wahai Tuhanku, sucikan kiranya hatiku daripada sifat munafik dan peliharakan olehmu kiranya parajiku kemaluanku daripada segala yang keji seperti zina. Nah, jadi bila kita membaca doa ini, insya Allah kemaluan kita terpelihara daripada perbuatan zina. Nah, kemudian paslon ini sebelum kita meneruskan ada pertanyaan dah? Ada yang ditanyakan tentang beristinja? Tidak. Tidak. Paslon ini satu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunnatnya mandi dan makruh mandi dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Ketahui olehmu bahwasanya mewajibkan mandi itu ada 5. Yang menyebabkan kita wajib hukumnya mandi itu ada 5. Pertama, mati. Bagi orang yang Islam lain daripada yang mati syahid. Jadi yang pertama wajib lawan kita yaitu memandii nang orang nyata dan orangnya mati dan orangnya Islam. Selain orang itu mati syahid. Mati syahid itu yaitu seperti orang yang memperjuangkan agama Islam. Nah itu ada wajib dimandiinya. Banyak mati di padang perparangan tuh langsung aja ditabuk, langsung dikubur. Kenapa? Karena darahnya tuh kayaknya menjadi saksi. Jadi saksi. Adapun orang yang lain pada mati syahid, maka
orang nang sudah nyata matinya, maka hukumnya wajib dimandi. Kedua, haid. Haid ini bibinian amun lalakian gadalah lukai karena lalaki kan pairaim sembayang mamanya, kenapa ditakoni kawan kenapa jadi sembayang, aku haid ya. Wah, habis kiamat ya lah. Ini lalakian kada haid. Apa garang haid tuh? Haid itu darah yang keluar daripada kemaluan seorang perempuan. Warnanya 3. Pertama yaitu kakuning-kuningan, bercampur kemirah-mirahan, bercampur dengan kehitam-hitaman. Jadi kada hitam benar, kada hirang benar, kada. Bilainya hirang benar itu darah hadanah atau yang disebut orang darah banyak. Berapa garang lamanya bibinian nang haid itu? Yaitu selama-lamanya 15 hari. Bila lebih daripada 15 hari, 17, apalagi sebulan, itu bukan darah haid, tapi darah hadanah, darah penyakit. Kayak apa cara memberisinya? Ini harus sembahyang. Nah, dibawa dulu mandi atau kalau bisa mandi dibasuh, kemudian limbah dibasuh lalu dikababnya apa? Kabab lah. Berapa jauh lah? Di septik, di septiknya kah? Nah, itu di septik hanya baudo. Mbah tu langsung taruh sembahyang kadosa sembahyang sunat. Kenapa? Kalau kau pina titik. Jadi mbah baudu langsung bawa sembahyang. Cepat tinggal gitu, bila sampai waktunya langsung aja lagi. Nah, cara untuk mengobati orang dapat darah hadanah ini menurut di dalam kitab itu kenapa garang itu darah hadanah penyakit, ujar di dalam kitab itu karena di dalam tubuh kita ini adalah ada iblis. Nah, iblis nang itu nang manatak ni aliran nang darahnya tenah ditataknya kayak apa kan menatak mungkin bigut sekolah. Nah, lalu kita datang ke rumah tuan guru minta banyu lawan sirin bapadah ya lah lawan sirin, insyaallah ampeh ya nata ampeh insyaallah ampeh ya lah. Nya ada bacaannya dalam kitab Panawar Hati ada sudah cari ada sudah insyaallah ada sudah. Nah, kemudian bibinian nih nang sudah kawin baanakan ya kah, itu bila hendak memacul baju supaya jangan diganggu oleh iblis, apa nang dibaca? Bismillahillazi la ilaha illahu, Bismillahillazi la ilaha illahu, sekali baca hanyar kita pacul baju. Kenapa dibacanya itu? Ini pernah terjadi kepada seorang istri tuan guru. Tuan guru ini ada bisi bini. Ketika sidin berada di rumah, bini ini uzur. Bila bini uzur kada kawa kok jima ya kah? Kada kawa jima, habis memang kita jima hukumnya haram. Yang kedua bisa menimbulkan banyak. Jadi kada kawa sidin menjima. Pas waktu uzur itu, lalu si tuan guru ini hendak musafir, maka lawas selama 3 bulan. Tulak sidin, imba tulak. Sekalinya kebetulan nang bini ini kenapa waktu memacul baju hendak mandi kada babacaan, imba tu naik daripada mandi lalu duduk sekalinya datang laki datang
Padahal laki ini bapak dah hendak lawas 3 bulan hanya datangnya kah? Sekalinya membawa jima. Lalu terjadi jima. Ini sudah bersih dah. Begini ya kah? Kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu berisi. Genal sudah 3 bulan, ya kah? Nah, pas laki datang, imbah laki datang, lalu laki ini bingung, kenapa biniku betianan? Maka waktu aku tulak, kadang pernah aku jima biniku, kok kenapa betianan? Nah, lalu ada curiga. Kemudian 3 bulan, 4 bulan sampai melahirkan. Sekalinya lahir anaknya laki-laki. Kemudian lawas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pas nang laki ini hendak wafat. Kemudian lalu Sidin menulis wasiat. Anak Sidin lalakian berdua nang terdahulu, pas nang ketiga lalakian ulang. Lalu Sidin berwasiat, ujar Sidin di wasiat itu nang dapat harta warisan hanya anak nomor 2, anak nang ketiga ada. Lalu nang bini protes, kenapa? Pian kada memberi anak seekong ini. Ujar Sidin, kam hendak tahu lah anak ini. Kita aja Sidin padang luas. Kita bawa anaknya. Lalu dibawa, imbah dibawa, nah itihi aja Sidin. Itihi nih, anak ini. Imbah dibawa ke padang, lalu dibacakan Sidin ayat kursi. Tahu kalau ayat kursi? Lain kursi, lain lah. Allahula. Bacakan Sidin 3 kali. Sekalinya hilang. Takajutan nang bini, kenapa? Ikam tahulah, ini anak ini adalah syaitan, iblis. Lalu Sidin ingatakan akan datang bila ikam memacul baju, baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Apa lah kira-kira lah? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Apa lah? Pelajarin ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Sekali baca. Jadi bila hendak memacul baju ya kah, baca gitu. Insyaallah ada lagi selamatnya kah daripada dimasuki oleh iblis. Pun lalakian kada bapak ya, yang kebal. Nah, itu diantaranya tuh. Nah, haid. Jadi bila haid itu selama-lamanya adalah 15 hari. Kemudian nang kebiasaan 7 hari. Sakurang-kurangnya sehari sama laman. Ketika perempuan sedang haid, haram hukumnya inya sembahyang. Haram hukumnya inya tawaf. Baik sembahyang itu sembahyang wajib atau sembahyang sunat atau puasa, baik puasa wajib atau puasa atau membaca Al-Quran, kecuali membaca amalan-amalan yang sudah terbiasa. Umpamanya bila hendak guring baca qul huwallah, bolehnya baca qul huwallah atau bismillah ya kah? Ya bismillah ya kah? Allah boleh aja. Atau membaca Yasin umpamanya, tapi dengan syarat baca dalam hati. Awak baca ya kah? Maksud dalam hati itu jangan bakar remote untung. Ya. Selain daripada doa-doa, kalau doa itu boleh bagi perempuan untuk membaca. Lain daripada Al-Quran, ya kah? Baca Al-Quran boleh. Nah, itu sekurang-kurangnya sehari semalaman. Kemudian bimbingan itu kalau perlu harus ada diisi tangga. Jadi menghitung pamannya nih
pas tanggal 1 bulan Januari, pas keluarnya waktu hendak azan zuhur. Ketikanya hendak sembahyang zuhur, pas datang, ya kah datang, haram lawan inya kaninya sembahyang zuhur. Lalu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Habisnya umpamanya asar. Cepat-cepatnya babarasi, imbah babarasi, lalu wajib lawan inya sembahyang asar, kemudian lalu wajib mengqadha sembahyang zuhur. Nang asar tuh ada zuhur, sebelum asar zuhur ya lah. Nah, imbah sembahyang asar, lalu inya wajib mengqadha sembahyang zuhur. Kemudian lalu wajib lang mengqadha zuhur nang waktu inya hendak sembahyang tadi. Pas waktu zuhur datang uzur. Nah, itu wajibnya mengqadha sembahyang zuhur gitu. Antu banyak bibinian nang kada tahu. Ya kah? Banyak nang kada tahu. Jadi kita lalakian manajeri lawan bini ini. Jangan timbak taus nih Ustaz. Kada manajeri bini ya. Manajeri bini ya lah. Manajeri bini itu wajib kita lalakian manajeri, ya Allah diperhatikan. Ya kah? Itu nang kalau 7 hari, kalau 15 hari, ya kah? Menyalabih terus lebih 15 hari. Lalunya umpamanya kita anak umpamanya nih anak menjima, ulun uzur lagi manya. Itu mustahilnya nah ya. Mustahilnya nah ya. Nah itu. Kemudian yang kedua yaitu darah nifas. Keempat yaitu disebut darah wiladah. Wallahu a'lam bishawab. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Kemudian kiranya mungkin minggu depan kira-kira perayaan sekolah. Yalah, pastakana haulan arwah guru ya Allah. Nah, jadi mungkin kita minggu depan kita libur. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan seluruh orang-orang Islam yang ada di Palestina dan di Gaza dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidup dan mati kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده،
الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لهم الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول أهل النار اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاته عنا ولا تذهب بركاته ولا تذهب بركاته عنا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت بالعافية فزدنا منها إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم اجعلنا من البارين بك ومن البارين برسول الله ومن البارين بمشايخنا ومن البارين بالوالدين اللهم اجعلنا وجميع ذريتنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب قرأنا تسبيحات وصلوات وغير ذلك أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن دعانا إلى الخير ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا أمينة وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة رضي الله عنها وسيدتنا فاطمة رضي الله عنهن ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا إلا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. الحمد لله ما شاء الله لا حول. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله